It's so sunny and hot. Yes. Yeah. Okay, so only 4 hours. After that, yeah, it goes on until Maghrib. Was that calm down again? So I love this place. Well, everyone, so Bro Marjoko, Sister Fa, Bro Ahmad Baihaki, and Sister Linda, Sister Sylvie, welcome to our class again today. While waiting our friends, yeah. Here we go. Let's open first the meeting today. Sister Linda, are you there, Sister Linda? Yes, bro. Yes, how are you today, sister? I'm good. How about you? Very good, thanks. And what's your activity today, sister? Uh, Actually, I'm looking for a job, and at home, I need to taking care for my cousin. Okay. So do you want to have a full-time job or part-time job, offline or hybrid, or going to office every day? I need a full-time job because I just graduated from university a year ago, and I just got internship last Mm. uh until last December, and now I'm still looking for a job. So have you tried to apply in some companies? Yeah, and I got a invitation for interview, but Oh, no, nggak ada kabar lagi. okay. No news again. No Yes. informations. Yeah. Keep patience. Yeah. Okay. So it will come soon, Sister Linda. Try to apply in some companies, or sometimes if my strategy at the time, sister, if some of my friends, they were difficult to get a job, so I got chance to join internship. So means I find the best company and then apply for internship. Saya apply magang. After 1 month, 2 months, if the company has position, I apply. So jadi meskipun nggak kerja tetap dapat ilmu dari magangnya tadi, seperti itu. So that was strategy, yeah, sometimes. Okay, if we want to. You for advice. Yes, sister, it's my pleasure. Okay, we have Sister Tina. All right, Sister Ainun. Long time no see, Sister Ainun. How are you, Sister Ainun? Are you there? I'm good, bro. Sorry, yesterday I didn't join the meeting. It's okay. Well, so everyone, let's go. Sister Ainun, Sister Sylvie, and friends, we start today. Actually, today we have, I think we will have a breakout room and small talk later for practicing. But before that, let's discuss a moment about distances while discussing about the other one. So day 17. Let's talk about the word have you ever. Have you ever? Let's say, anyway, in English, how do you say kamu sudah makan? Apakah kamu sudah makan? Aku sudah minum. How to say that, everyone? Do you have if? Oh, when if we ask about lunch, do you have lunch or do you have a breakfast, something like that? All right. What about if we say, Sister Ainun, Sister Selfie and friends, guys, udah pernah nyobain seblak belum? How to say Seblak. that? Yeah. Have you Seblak. ever tried seblak? Have you ever tried seblak? Okay, that's a good one. Let's discuss a moment. Coba teman-teman perhatikan pola di bagian sini. Ya.
Yuk kita lihat how to say sudah dan belum. Sebelum kita membahas tentang ini, saya mau berbicara dulu sebentar tentang salah satu tenses yang sering kita gunakan dalam bahasa Inggris. Judulnya adalah present perfect. Oke, yaitu sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas atau kejadian yang sudah dilakukan pada saat berbicara. Oke, present perfect tense ya, yaitu sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas atau kejadian yang sudah dilakukan pada saat berbicara. Jadi ketika berbicara, saya sudah mandi, berarti aktivitas mandinya itu sudah selesai. Seperti itu. You get it, everyone? Yeah, sure. Oke. Formnya seperti biasa, yaitu ada positif, negatif, dan interrogatif. Ya. Untuk formnya itu sederhana, cukup menggunakan subjek ketemu dengan have atau has. Habis itu ketemu dengan verb 3, yes, verb 3, and then object. Ini formnya seperti ini. Negatifnya sama, cuman dia ditambahkan kata not aja di sini. Seperti itu. Kalau interrogatifnya dibalik. Oke. Yang awalnya subjek dulu, ini have has dulu baru subjek. Seperti itu. Oke, ini contohnya. Example. Contohnya adalah you have studied English. Seperti ini. Kalau she has studied English. Look at this. This is the example. Ya. Ketika subjeknya banyak, I, you, we, they, maka dia menggunakan have. Tapi kalau subjeknya she, it, yang satu orang ketemu dengan has. Contohnya, you have studied English, kamu sudah belajar bahasa Inggris. You have not atau you haven't studied English, kamu belum belajar bahasa Inggris. Lawan katanya sudah kan belum. Have you studied English? Apakah kamu sudah belajar bahasa Inggris? She has studied English, dia perempuan sudah belajar bahasa Inggris. She has not atau she hasn't studied English, dia perempuan belum belajar bahasa Inggris. Has she studied English? Apakah dia perempuan sudah belajar bahasa Inggris? Sister Sylvie, have you studied English? Yeah, I have studied English. Kan sekarang masih belajar, berarti belum, ya enggak? Oh yeah, I have not studied English. Seperti itu. Sebentar. Nah, jadi teman-teman di present perfect ini kita selalu menggunakan verb 3. Ya, selalu menggunakan verb 3. Bukan verb 1, bukan verb 2 atau verb in.
We always use verb 3. Seperti itu. Gimana? Any question, guys? Mungkin teman-teman lemah di verb 3-nya kalau misalnya masih belum terlalu lancar. That's a good question, Bro Ahmad Baihaqi. But I will answer after this ya. Okay. Sister Ainun. Halo, Sister Ainun. Halo Okay. bro. Have you taken a bath? No, I have not. Yes. Dibuat kalimat lengkap coba. No, I have not. No, I have not taken a bath. Ya, oke. Kalau take verb 2-nya taken, kalau buy, bought, buying, ya, seperti itu. Kalau had dipakai saat apa, Bro? Sister Linda, please open your microphone, please. Yes, bro. Had-nya setelah subjek atau setelah apa? Setelah subjek. Oke. Kalau seperti ini, nah, kalau setelah si had kok dia itu objek, maka dia itu adalah simple past. Berarti had-nya itu maknanya bisa memiliki atau menikmati. Tapi kalau si had, setelah had-nya itu adalah verb 3, baru kemudian ada objek, maka dia adalah past perfect. Kita belum belajar di sini. Seperti ini. Oke. Berarti kalau mau menanya apakah kamu sudah makan siang, berarti gimana guys? Have you had lunch gitu ya? Betul nggak? Yeah, have you had a lunch? Have you had lunch? Pakai ikan nggak bro? Nggak usah, karena udah ada had. Oh, Kalau mau pakai eaten, berarti nggak usah pakai had. Gini. You get it? Coba saya mau nanya. Have itu selain sebagai auxiliary, dia bisa menjadi apa? Kata kerja kan? Iya. Maknanya apa? Menikmati atau memiliki? Memiliki. Mempunyai. So, Sister Sylvie lagi ngapain? Oh, I am having breakfast. Aku sedang sarapan. Aku sedang menikmati sarapan. Oh, sudah sarapan belum? Have you had breakfast? Oh yes, I have had breakfast. Oh no, I haven't had breakfast. Yes, I have eaten breakfast juga bisa. Cuman orang nggak menggunakan eaten breakfast, dia lebih menggunakan kata had breakfast, have breakfast, seperti itu. Is it clear? Sister Thank Linda? you. Alright. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan dari Bro Ahmad Baihaqi. Nah, teman-teman, present perfect itu kan aktivitasnya kan sudah selesai ya. Ketika berbicara sudah selesai. Bro Ahmad Baihaqi, are you there? Ya, bro. Oke. Bro Ahmad Baihaqi, kalau menurut definisinya, present perfect itu kan aktivitasnya udah selesai ya. Ya. Nah, saya contohkan seperti ini. Ini ada air minum, bro. Saya minum ya. Saya minum. Kluk, kluk, kluk. Terus saya mengatakan, I have drunk. Saya sudah minum. Seperti itu. Tapi ada beberapa orang yang mereka itu memiliki batasan atau definisi tersendiri. Present perfect itu digunakan untuk aktivitas yang sudah selesai dilakukan ketika berbicara. Berarti baru saja ya intinya ya, baru saja. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang mengatakan seperti ini. Present perfect itu digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sudah dilakukan pada saat berbicara, tapi efeknya masih terasa. Sudah dilakukan, mungkin jaraknya 3 jam yang lalu, tapi efeknya masih terasa.
Contoh gini Bro Bayhaki. Orang mandi itu, oh perempuan deh. Perempuan itu kalau mandi, rambutnya itu keringnya lama. Meskipun udah mandinya udah 2 jam yang lalu. Kira-kira ketika ditanya itu, sudah mandi belum? Kira-kira jawabannya cocok nggak menggunakan present perfect? Oh yes, I have taken a bath. Karena efek mandinya masih terasa, rambutnya basah. Masih pas nggak kira-kira Bro Bayhaki? Iya, bro. Masih pas ya? Iya. Oke. Berarti bisa ya, present perfect Nah, itu, pokoknya intinya present perfect itu kalau dari saya, itu untuk aktivitas yang sudah teman-teman lakukan di hari ini. Bukan kemarin, hari ini aja. Kalau kemarin nggak bisa, hari ini saja. Tapi ada yang namanya simple past, Bro Bayhaki. Simple past itu tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang dilakukan di waktu lampau. Sederhananya seperti ini. Simple past itu bisa untuk aktivitas yang kemarin-kemarin, tahun lalu, bahkan sampai 1 detik yang lalu itu juga kita bisa menggunakan simple past. iya. Bisa. Oke. Nah, apa bedanya bro dengan present perfect? Kalau simple past itu general, kalau present perfect itu barusan, hari ini aja. Tapi juga bisa digunakan simple past. Tapi kalimatnya berbeda. Contoh seperti ini. Bro Bayhaki barusan ngomong barusan Bro Bayhaki misalnya makan sesuatu. Terus saya tanya, "Bro, what did you eat?" Apa yang kamu makan tadi? What did you eat? Simple past Bro Bayhaki ya. Iya. Oke, artinya apa yang kamu makan tadi? Terus what have you eaten? Apa yang sudah kamu makan? Nah, kalau present perfect ada kata sudahnya, ya enggak? Iya. Nah, itu perbedaannya. Hmm. Great. Ya, sir. Oke. Nanti Setelah- simpulannya, Hmm? simpulannya berarti kalau apa namanya? Kalau simple present perfect itu kita sudah ngelakuin. Nggak pakai simple, present Oh, perfect aja. kalau present perfect berarti kita sudah ngelakuin tapi di hari ini ya. Iya, betul. Kalau Nah, simple past, efeknya itu masih masih ada gitu. iya. Nah, kalau simple past eh, apa namanya sudah dilakukan, cuman nggak harus di hari ini. Di hari ini Iya. bisa, cuman Mm-mm. kayak nggak ada efeknya gitu. Kayak makan kan udah ini ya hilang gitu. Dalam bisa seperti itu. Tapi kalau menurut Bro Bayaki dan teman-teman, kira-kira simple past sama present perfect itu aktivitasnya duluan mana terjadinya, guys? Duluan mana menurut teman-teman? Simple perfect kayaknya. Simple past dong, simple past. Simple past dulu. Ibarat kata nih gini, ibarat kata gini. Lomba lari mulai di jam 7. Tek. Nah, Sister Ainun itu sampai di jam 8. Bro Bayhaki sampai di jam 9. Berarti Bro Bayhaki itu baru sampai. Itu menggunakan present perfect. Oh, Sister Ainun menggunakan simple past. Ibarat kata seperti itu. Contoh gini nih, saya contohkan. Bro Sister Ainun, Bro Ahmad Bayhaki dari mana? Oh, I have just come from running. I have come from running. Saya baru datang dari lari, masih ngos-ngosan. I have come from running, masih keringetan gobios. Itu kan baru saja berbahagia. yes, sir. Oke. Terus Sister Tina jalan. Sister Tina dari mana? Oh, I came from running, bro. I came from running, simple past. Dia udah nggak ngos-ngosan, keringetnya sudah meresap, udah mulai hilang. Oke, seperti itu. Jadi tanda efek larinya sudah mulai hilang. Itu juga bisa. Alright, guys. Oke, sir. Alright. Thank you, Any sir. any question, everyone, from this? Clear? No question? Oke. Next. Nah, sekarang ini untuk mengatakan kata sudah dan belum. Diperhatikan kalimat di sini. Kalau tadi kan menggunakan ini nih, yang atas kalimat nominal, yang bawah menggunakan kalimat verbal, guys. Nah, tadi yang kita bahas tadi kalimat verbalnya. Saya sudah, berarti kalau
Saya sudah pergi ke Bali, bahasa Inggrisnya apa, guys? I have ever been to Bali. Nah, yang pakai yang bawah. Saya minta yang bawah. Oh, I have went to Bali. When itu verb 2. Verb 3-nya when apa? Gone. I have Gone. gone to Bali. I have gone to Bali. Sister Ainun, have you ever gone to Bali? Sudah pernah ke Bali belum? Oh, yes, I have gone to Bali. Saya sudah pergi ke Bali. Oke. Nah, nggak ada kata pernah ya, cuman sudah aja. Tapi kalau misalnya nominal, sorry, negatifnya gimana? Saya belum pernah pergi ke Bali berarti I have not go I to have Bali. not gone to Bali. Oh, gone tetap pakai verb 3 ya? Iya, kan di bagian sini yang bawah saya minta nih. Yang bagian bawah dulu nih. Oke. Ini yang kita pelajari tadi. Ini nominal verbalnya. I have gone to Bali. I have not gone to Bali. I have eaten an apple. I have not eaten an apple. Paham sampai sini? Iya, bro. Oke. Nah, sekarang yang bagian atas ini adalah kalimat yang ada kata apa namanya? Sudah, oke. Atau let's say bukan sudah sih. Ada kata apa namanya? Nominal. Ini yang nominalnya. Yang atas ini. Ada kata ever. I have ever been to. Artinya saya sudah pernah ke. Berarti kan nggak ada kata perginya ya kalimatnya. Betul nggak? Iya. I have ever been to Bali. Saya sudah pernah ke Bali. I have never been to Bali. Saya belum pernah ke Bali. Berarti kalau misalnya kata ever digunakan, kata ever sama never, ever sama ever yang digunakan di kalimat bawah, berarti gimana dong? Saya sudah pernah pergi ke Bali. Berarti I have ever To Bali. gone to Bali. Masih pakai I gone have ya? ever gone to Bali. Tetap I have ever gone to Bali. Nah, kalau yang di bagian sini berarti I have I never have never Gone to Bali. gone to Bali. Seperti itu. oh, Nih, I am sick sama I get sick sama atau beda? Beda. Sama. Maknanya sama. Intinya sama, tapi beda kalimat. I am sick nominal, I get sick verbal. Oke? I get. Gimana? Masih bingung atau sudah paham? Kalau Speak yang up. bro, I have ever been to Bali, kita harus tetap menggunakan kalimat kata kerjanya ya? Kalau been nggak perlu, Nggak perlu ya? langsung aja, langsung ke objek. I ever been to Bali, I ever been to Makassar. Nggak menggunakan baru kita harus tetap pakai ininya kata kerja. Kalau nggak pakai been, baru pakai verb 3. Jadi kalau kita pakai been itu berarti nggak usah ya. Jadi langsung I have ever been. Iya. Setelah ada been nggak usah pakai verb 3. Nanti kalau ada dikasih verb 3 malah maknanya aneh, pasif nanti jadinya. Oh, oke. Oke? Oke, Bu. Clear? Clear. Okay, thank you so much. Next, we got the example here. I have taken a shower. I have taken a shower. She has been to Bali. Atau kalau dibuat verbal jadinya apa? She has gone to Bali. Kalau dibuat verbal ya, bisa. I have not married. Okay. I have never been to Jakarta. Atau kalau dibuat verbal, I have not gone to. Oh, sorry. I have never ya. Never We're going to Jakarta. gone to Jakarta. I have never gone to Jakarta. I have eaten meatball. Seperti saya belum makan bakso. Well, from this,
Have you got the idea to speak with present perfect? Sister Santi, Sister Sylvie, Sister Iya, Aini, Mister, I wanna ask before, please. Yes. kalau I never been to Jakarta nggak pakai have itu gimana, Mister? Kalau misalnya lupa. Ya lupa, berarti lupa. I never Oke. been to Jakarta gitu. Kalau kayak gitu tuh masih wajar nggak, Mister? Oh gini, sebenarnya bukan lupa mungkin, tapi disingkat. Oh iya. Gini, ada orang mengatakan gini nih. Oh sorry, kebalik. Nah, gini, I've Ya, never ya. been to Jakarta. Jadi kayak have-nya itu gak kedengeran ya kan? Singkat ini I have. Seperti itu. Oke. I've never been to Jakarta. I've never been to Jakarta. Berarti V-nya masih kebaca ya. Mas, I've never. Kadang nggak kebaca juga kalau cepet. Oh I gitu. never gone to Jakarta. Yes. Oke. Oke, terima kasih, Mister. Anytime. All right. So let's speak up about today. Let me tell you, Bro Reski, what have you done today, bro? What have you done this morning? Well, let me tell you my activities today. Today I have had sahur at 4 o'clock until 4:30. After that, I enjoyed my time with my family, and then at 5 o'clock I have taken shower and I have prayed subuh. After I have prayed subuh, I read Al-Quran with my wife in front of the mosque over there. And then after that, I went home with my wife, and then we have a blessed time together there with my family. We talk, and then I slept. Okay, I have slept in the morning. You know, right? In this Ramadan, usually get up, praying, reading Al-Quran. I'm tired, sleep again, get up again, read Al-Quran, something like that. Because today I have only 2 classes. And then at 9 o'clock, I get up. All right. So at 9 o'clock last time, I have gotten up. Then I teach you now. I'm teaching you now. That's what I have done. But before I have this class, I have given my wife connections to join her class at university. That's my activity, what I have done this morning. Thank you. Itu contohnya kalau mengatakan saya sudah. Tapi ingat ya, present perfect itu tidak seintens itu penggunaannya. Dia lebih menggunakan simple past. Seperti itu. Contohnya gini deh. Kalau dipaksakan nggak enak jadinya. Contohnya gini. Sebelum saya join gini aja. Sebelum saya datang, saya sudah mandi. Ini kalau ditranslate enaknya apa ini, teman-teman? Ayo, sebelum saya datang saya sudah mandi. Before I came kan? Yeah, before I came, Before I came, I have taken a bath. Jadi lebih tepatnya itu menggunakan simple past dari bangun subuh tadi. Okay. So baru kemudian menggunakan present perfect. Itu juga cocok. Seperti itu. Okay. Atau guys, before joining this class, this morning I met Sister Sylvie and I have told her about the next class tomorrow. Itu juga cocok tuh. Okay. Seperti itu. Guys, don't worry.
This morning, I have told Sister Sylvie about our next class tomorrow, and now she has understood. Dan sekarang dia sudah paham. Itu juga bisa. Ada kata sudah-sudah. For speaking. Okay? Clear, guys? Contohan lagi nih. Sister Sylvie, what have you done today, Sister Sylvie? Di mix pakai simple past juga nggak apa-apa. What have you done, Sister Sylvie, today? Today I have done washing my family clothes. Nggak usah pakai dan langsung. Today I have washed gitu. Today I have washed my family clothes, and then I have swept up my floor. That's all, bro. That's all. Wow. That's very nice. Thank you. Nanti bisa di-combine. But before that, this morning, I went to supermarket first and then I bought apa. Di-combine dengan simple past juga bisa. Nggak masalah ya. Itu juga bisa. Pokok intinya, kalau ada kata sudah, pakailah kata present perfect. Kalau nggak ada kata sudah, ya nggak enak nih. Kalau harus ada kata sudah terus, pakai simple past aja nggak apa-apa. Karena memang pasangannya present perfect itu simple past memang. Kalau untuk aktivitas hari ini. Cuman ingat, yang duluan terjadi simple past dulu, baru kemudian present perfect. Present perfect itu baru terjadi. Kalau simple past sudah agak lama. Seperti itu. Okay, so we have... Kejadian yang terjadi hari ini itu bisa pakai simple present perfect atau simple past ya, bro? Bisa dua-duanya. Dua-duanya ya. Oke. Contoh nih, saya lagi ngomong, hi guys, you know that everyone is blah, blah. I'm sorry Bro Reski, barusan ngomong apa? Itu cocoknya teman-teman kalau nanya gitu pakai simple past atau present perfect? I'm sorry bro. What did you say atau what have you said? Biasanya sih what did you say ya, sering Nah, dengar. berarti kan boleh kan? Ya, pas ya. Sampai ke simple past nggak? Barusan satu detik yang lalu kayaknya itu saya ngomong kayak gitu. Itu boleh juga. Jadi nggak harus ya. Pokoknya kalau ada kata sudahnya baru pakai present perfect. Kalau nggak ada ya pakai simple past. Tapi jangan lupa structure present perfect juga sangat penting karena itu combination biasanya. Oke. So coba hari ini ingat-ingat kamu ngapain aja. Wait a minute. If not mistaken, today before I came to the class, I have taken a bath and then I have helped my mom and then I have washed my clothes, then I have done my duty. That's what I did and that's what I have done today. Misalnya gitu. Itu combinations. Boleh juga. Okay. So, kadang juga bisa menggunakan simple present juga nggak apa-apa. And this is, kalau ada kalimat kayak gini nih. How many sports have you tried? Sudah berapa jenis olahraga yang kamu coba? Oh, I have tried 3 sports. They are bla bla bla. Nah, nanti jelasnya kalau menggunakan penjelasannya bisa simple past, bisa simple present. Kalau mengacu kepada opini berarti simple present, tapi kalau mengacu kepada pengalaman di waktu lampau berarti menggunakan simple past. Seperti itu. Okay, so let's practice together about this everyone. Present perfect for speaking. Then ini juga nih, have you ever been on TV dan sebagainya. Have you ever called your boyfriend or girlfriend by the wrong name? Okay, or have you ever broken a bone? Apakah kamu sudah pernah patah tulang, pernah mengalami patah tulang dan sebagainya. I will share you the questions while I'm making the questions to practice about present perfect. Yeah, for today. Wait a minute, everyone. Okay, let's join and also see the questions on our WhatsApp group after this.
Okay, it's ready, Sister Ainun.